Saka ito guys, opera nyo na itong dalawa guys. Ano meron? Opera nyo na to guys. Ano meron doon? Opera nyo na guys. Uy. Opera na guys. Hindi. Ngayon ko lang nalaman guys, bumaba na pala value nito. Hindi, ganyan. Offer na guys. Iyak. Meron akong 4 na tukan, 5 triceratops. Uy.